से हिंदू मुस्लिम कथा कहते मु खाली एतिकी कहबी जालिबा आगु भाविछ कि केबे जलिबाटा केते कष्ट पिला माने समस्त आपरे दिया जब सुंदर तुम पई प्राइज रखाई समस्त शुण आपरे तुमको दिया जब बहुत बढ़िया पिला हमर निरवता सहकारे शुणुचंती बहुत सुंदर पिला हमर जालिबा आगु भाविछ कि केबे जलिबाटा केते कष्ट जली जली जे जीउछे जीवन आशाटी तापाई बंध पाहंती सपन सत हुए बोली पाहंती सपन सत हुए बोली मन मते कही दिए निद तो आसेना राति पाही जाए सपनटी बाकी रहे निद तो आसेना राति पाही जाए सपनटी बाकी रहे एठी सपन देखिबा मना एठी सपन देखिबा मना सपन तो गोटे भूंगा आईना एठी सपन देखिबा मना सपन तो गोटे भूंगा आईना जदि केबे ताहा सत होई जानता नेत्रे न आसंता बन्या एठी सपन देखिबा मना एठी सपन देखिबा तफिक भाई जतले प्रथम आरंभ करले पदिए न कहले मो कथा अधूरा रही जो से फूलटू आरंभ करले तफिक भाई फूलर सहरे सभियत फूल फूलर सहरे सभियत फूल स्वाभिमानी प्रजापति फूलर कानरे कहि देई थे अतीतर अनुभूति आमे सबु फूल गोटिए डाल रे आमे सबु फूल गोटिए डाल रे फुटी अछु एक होई सभी आमर आमे सभिंकर पर एटी के नाही वर्तमान जहाँ को डाकिली से होचंती मोर बड़ भाई जनता एक्सप्रेस न्यूज टाइम रो मुख्य संपादक से जड़े खाली बालेश्वर नुहे सारा ओडिशार वरिष्ठ कवि संयोजक और बड़ भाई गगन सेठी को अनुरोध करी से आसवे ताकर कविता शुणे समस्त ताले स्वागत करवा कवि गगन सेठी प्रधान को प्रथमे उपस्थित आज सम्मान्य अतिथि को थरुटे प्रणाम करुच्ची उपस्थित सायर और कवि मान दी थर प्रणाम करुच्ची ये कवित्री दी जन को 3 थर प्रणाम राण खाई आपण मान कहूँ आपण मैंने मत किसी समय बर्दास्त करेंगे तेणु आपको 100 थर प्रणाम तौफिक सागर भाई मत चिन्ह पारे ना से धन्यवाद केवे भी देवी ना कारण सी सागर मु गगन सी तले तेणु से बहुत बढ़िया ये प्रणाम कर कारण प्रणाम करने छड़ा मुझे किसी भी कारण जे माने थरे आपन को प्रणाम करके जाइछंती 5 वर्ष तांकर आपन मोर बा आपन सेमिति किछि कर पारिबे आपन विश्वास करिवे न भाई आसला बेले को चाहा दुकान पाखर अजिम भाई कहले चाहाटा पी दे कि चाली से तांकर पड़ी आसले आज्ञा चाहा ग्लासटा नेची पी बोली सत्य कथा कहूची मु आपन को राण खाई कहूची मु चाहा ग्लासटा उठी आज्ञा पीवा को कुकरटा सीधा मो मुह आपण विश्वास करबेनी बड़ कष्ट होला चाहा दुकानी को कहली बिस्कुट पैकेट गुटे दे रे से गुटे बिस्कुट पॉकेट मते आज्ञा बढ़े देला सेतरु मु 2 पीस गाड़ी के से कुकुर को देइछि 3 पीस पॉकेट रे रखिछि चाहा सागर खाई आपण विश्वास करेंगे कुकुरटा खाई सारा खाली नोट पाउट गला मु कहली अरे बाबा चाह वाला तू की बिस्कुट देले विष विष अच्छी कि कुकुरटा खाई नोट पाउट होची कहला आज्ञा व्यस्त हबार किछि नाही एटा पतंजलि बिस्कुट से अलंग विलंग कपड़ा बारे मुझे मंचटा को हल्का करदेवा को चाहिए कारण एठी जते कवि अच्छे आज्ञा सबुठार भल कवि आज्ञा भल कवि ये कथा केवल मु मत कहे आउ के भाई आमर सेकेंड कले धन्यवाद
ଅନ୍ୟରୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲି ଯାହା ତେଣୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କବିତାର କଥା ଉଠିଛି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୋତେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ନେବି ନାହିଁ କଥା ମୁଁ ଏବେ କବିତା ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କବିମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ବାହାଘରଟା ଏତେ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମାନେ ମଞ୍ଚର ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା କବି ହେଲେ ଖବର ପାଇଲେ ସୁବିଧା ହବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୋର ବାହାଘର କଥା ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହୁଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ରହିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଗଲି ତାଳି କେହି ବଜଉନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆପଣ ମୋ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଳି ଫାଳି ଟିକେ ବଜାନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ କ'ଣ ଚାହା ଦେବି ନା କଫି ଦେବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଗାୟା ଦେଖିକି କହିଲେ ଆକୁ ଚାହା କଫି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚବନ ବ୍ରାସ ଦେ ଆଜ୍ଞା ଚବନ ବ୍ରାସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶାଶୁ କହିଲେ ତା ଝିଅକୁ ଆରେ ମା ତୋର ହବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ସକିଲ ଭାଇଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ମିଛ ଆଜ୍ଞା 1.5 ଘଣ୍ଟା ସିଏ ମତେ ଆଗରୁ ଦେଖିଲା ପଛରୁ ଦେଖିଲା ଉପରୁ ଦେଖିଲା ତଳୁ ଦେଖିଲା ତାପରେ କହିଲା ବାପା ୟାକୁ ମୋର ଦେଖିବାର ନାହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ସିଂ ବୋଲି ଭାବିକି ଡାକ୍ତର ଭାବିକି ତାପରେ 3 ମାସ ଚିକିତ୍ସା ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆର ଏମିତି କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ସିଏ ମୋର ବାକି MRI ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସବୁ କଲା ବାହାଘର 3 ଦିନ ଅଛି ପଚାରିଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବାହାଘର ଆଉ 3 ଦିନ ରୋଗ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହିଲା ତୋର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି ରୋଗ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ବାକି ଅଛି ସେଇଟା ଆଜି କରିକି ଅପେକ୍ଷା କର ବୋଲି ସେ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ କହୁନୁ କହିଲା ତୋର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆଜି କରିକି ତାପରେ ସିଏ ବି ଏଠି କବି ହେଇକି ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ କବିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ କରତାଳିର ମହୋତ୍ସବଟିଏ କରିଦେବେ ଇଏ ପ୍ରେମର କଥା କହୁଥିଲେ ଭାଇ ସଂଯୋଜକ ତାଙ୍କର 23 କାରଣ ସିଏ ଏତେ ଭଳିଆ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି କାହାକୁ କୋଉଠି ନେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି ଠିକଣା ନାହିଁ ମୁଁ ତଫିକ ଭାଇକି ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ତଫିକ ଭାଇ ତମେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜାଣିନ ତମେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜାଣିନ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା କିଛି ବି ଜାଣିନି ତମେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜାଣିନ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା କିଛି ବି ଜାଣିନି ବଞ୍ଚିବାର ତ 2ଟି ଉପାୟ ଗୋଟିଏ ତୁମେ ଜାଣିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ବହୁତ ଭଲ ନା ମୋ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ଦେଖ ଏ ସହରର ବଜାରରେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ଦେଖ ଏ ସହରର ବଜାରରେ ଭୋକରେ ଶିଶୁ ଅଇଁଠା ପତର ଚାଟେ ଏଠି କୁକୁର ବୁଲେ କାରରେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ଦେଖ ଏ ସହରର ବଜାରରେ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ କବିତା ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୋବାଇଲ କଥା କହେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଶର ଧନ ହରିଲୁଟା ଯିଏ ନେତା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ସେଟିଂରେ ଦେଶର ଧନ ହରିଲୁଟା ଯିଏ ନେତା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ସେଟିଂରେ ସଂସଦ ସତର ହରିଲୁଟ ଆଜି ବିପକ୍ଷ ଦଳର ହୁଟିଂରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କବିଙ୍କ କବିତା ହରିଲୁଟ ହବା ଯିଏ ମାଇକ ବାଲାର ସେଟିଂରେ ଆଉ ଇଏ ଟୋକା ଟୋକିଙ୍କର ଟାଇମ ପାସ୍ ମ୍ୟାଡାମ ଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚାଟିଂରେ ଖାଲି ଚାଟିଂ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ଦେଖ ଏ ସହରର ବଜାରରେ ଛକ ଛକରେ ମଦ ଦୋକାନ দুধ দহির নাহি দেখা ছক ছকরে মদ দোকান দুধ দহির নাহি দেখা কিয়ে করিব বন্ধ এ বিষয়কু এ যে সরকারি দোকান লেখারে
मो स्वाधीन भारत को देखो ये सहर बजार रे अब ये बुढ़ा बुढ़ी को ठिकाना जी ये बुढ़ा बुढ़ी को ठिकाना जी दान दिया वृद्धाश्रम रे बुढ़ा बुढ़ी को ठिकाना जी दान दिया वृद्धाश्रम रे पुओ बहु मौज करंती होटल बार रेस्टोरेंट रे मो स्वाधीन भारत तो तू देखो ए सहर बजार रे आज्ञा संपूर्ण जो हालत था मुझे सही कथा कहूँ तेणु कवितार लाइन लंबा अच्छी आपण सम्मुख को आउरी कवि एवं कवियत्री आसबे तेणु कह भेंडिया मनी सारे चूर झियो रील करे डीजे बाजार भेंडिया मनी सारे चूर झियो रील करे डीजे बाजार कह तू गगन की लिखिबु कविता कह तू गगन की लिखिबु कविता एठी कवि किणे मान पत्र रे